Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cousine Tico. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de pain hyper moelleux et c'est une recette hyper facile. Donc si vous voulez tout savoir sur la recette, n'hésitez pas à me suivre juste après ça. Donc pour les mesures, on va essayer d'utiliser le même verre pour garder les ingrédients. Donc هنايا غادي نبدا بسم الله. Donc عندي كاس حليب اللي غيكون دافي. غادي نحط عليه une cuillère à café de sucre. ونحط عليه une cuillère à soupe de levure. Voilà. Donc غادي نخلطهم كاع مع بعض. دونك هاد الميلونج غادي نخلطه ونخليه واحد 10 مينوت حتى هذيك الخميره تذوب كاع. ensuite اون فوا الخميره هذيك دابت مليح غادي نجي نحط عليها نص الكاس اللي استعملناه بالحليب، نصه تاع الزيت. فوالا، نزيد عليه حبه تاع بيض et je mélange le tout. Voilà, donc là tout est bien mélangé. غادي نجي نحط عليهم الكاس الاول تاع لا فارين. دونك نورمالمون هاد لا كونتيتي تدخل لي فيها 3 تاع الكيسان تاع لا فارين وغادي نحط عليهم اون كويير كافي دو سيل. Après, il ne faut pas hésiter d'aller avec vos mains. Voilà, donc هذا الكاس الأول نزيد عليه الكاس الزوج. ونزيد عليها لو troisième verre. ابخي نتوما الا شفتو باسكو ان فيت لا فارين كل واحد وتاعه، كاين اللي تشرب بالخف كاين اللي لا. الا شفتو العجينه تاعكم ما تلمتش تقدروا تزيدوها فوريا ميزور، مي زيدوا دو بريفيرونس زيدوا غير بلا كويير، ما تزيدوش كاع كاس. فوالا، دونك انا جو اسيي نلم العجينه تاعي ونوريكم لا تيكستور تاعها كيفاش تكون جايه. فوالا العجينه تاعي راني لميتها. faut pas hésiter en fait الى فريمون تعجنوها مليح. دونك فوالا العجينه تاعي راني لميتها. دونك يلق فريمون تكون لا سيرفاس تاعها رطبه باش تعرفوا بلي العجينه تاعكم الي فريمون ان فيت سي سا. هذه هي لا تيكستور اللي نحتاجوها. دونك غادي نخليها هنايا تخمر لي واحد 45 مينوت حتى ل 1 اور، مي يلق تغطوها et on se retrouve après. Donc voilà ma pâte 1 heure après. Bah, on voit bien qu'elle a gonflé. Donc je vais essayer de la dégazer. Voilà. Et je vais essayer de former des petites boulettes. Donc vous pouvez utiliser juste la farine, ni huile, ni rien du tout. Voilà, donc je vais essayer de former des petites boulettes comme ça. Donc ça va me faire entre 4 et 5 petits pains. Voilà. Donc là je vais essayer de faire 2 petites.
et je vais les mettre de côté. نعاود نخليهم واحد 10 à 15 minutes. Voilà. Et pendant ce temps, en fait, le temps اللي نخلي الخبز تاعي يخمر une deuxième fois. Donc هنايا عندي une quantité تاع جنجلان, donc grain de sésame. وهنايا عندي en fait la confiture de date. ولا كيما يعيطوا لها en fait حنا نعيطوا لها الرب. Donc voilà, غادي نحكم 2 cuillères à soupe. Voilà. غادي نسيي نحلهم في كاس تاع ما. Voilà. إلا كان ما عندكمش الرب ولا لا كونفيتور تاع التمر تقدروا تستعملوا جوست غير لو جون دوف افيك ان بو دو لي. دونك حبه صفار تاع البيض مع شويه تاع حليب. دونك بعد ما خليت الخبز تاعي ريح une deuxième fois, donc انا je vais venir fariner un petit peu mon plan de travail. غادي ندي وحده تاع الخبز. Donc là, l'étape c'est on va façonner en fait les petits pains. Donc هنايا تقدروا ديروهم farcis, c'est-à-dire اللي يبغي يحط le fromage par exemple ou ce que vous voulez à l'intérieur, فلفله ولا pareil le mélange تاع en fait la viande hachée مع les oignons. هنا غادي نجي نحكم en fait le pain تاعي وغادي ندوره هكا. وهنايا جو نسي نحكمهم هكا. فوالا. Allez, je vais essayer de faire une autre forme. Et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai fini de façonner mon petit pain. Donc هنا غادي نجي نحطهم في هذاك لو ميلونج تاع لا كونفيتور دو دات مع الماء. فوالا فيت في ما نخليهمش بزاف ومن بعد نغطسهم ديريكتومون في الجنجلان. دونك هنا نوجد ديجا لو فور تاعي à 180 degrés. فوالا ونحطهم على لا بلاك اللي راني ديجا درت لو بابي سولفيريزي. Ensuite là, je vais utiliser une petite lame. غادي نحلها vite fait, c'est-à-dire ما نحلش حلات كبار. نتوما تقدروا تستعملوا juste un couteau إلا ما عندكمش. Voilà. Vous voyez déjà هنايا الخبزة عاودت بدات تخمر، نفرها تعاود تطلع. Voilà, on attend directement le four. Et voilà mon pain après 40 minutes à peu près au four à 180 degrés. Donc voilà, je vais essayer de vous ouvrir un juste pour vous montrer à l'intérieur comment il est. Voilà, c'est hyper moelleux et franchement, si vous vous mettez un truc à l'intérieur, ça sera
encore meilleure. Donc voilà, si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt.